Frog can jump to a long distance. Toads generally walk or jump to small distance. Frogs live near water body and toads can live further to water body. So ते मातशे water body पेक्षा मातशे पयस रावपाक शकता toads. So frogs and toads हांच्या मदलो हो एक main difference. Another difference is frog lays egg in clusters. Frogs lays eggs in cluster. Group असो असता त्यांचो तातून lay eggs जे असता ते lay करता आणि toads जे आसा ते eggs स्ट्रिंग्सान lay करता. म्हणजे लांबच्या लांब अशे त्यांचे eggs स्ट्रिंग जावन लांबच्या लांब लाईन कशी असता. So why frogs are important to us? Why frogs are important to us? Why frogs are important to our ecology, to our environment? As a human being, why these frogs are important for us? First of all, they keep control on diseases. How? Frogs keep control on diseases. How? उदकांत वॉटर पॉन्डान वॉटर बॉडीजान जे मॉस्किटोज थंय ब्रीड जाता, लार्वाज जे तांचे थंय ब्रीड जाता, लार्वाज जे तांचे थंय आसता ते सगळे मॉस्किटोजान ते खाता, फ्लायज जे आसा ते खाता. दुसरे वॉटर बॉर्न डिजीजीस जे स्प्रेड जावपाक शकता अशे इन्सेक्ट्सांचे सगळे लार्वाज आसा ते खावन उडयतात ते. सो दे कंट्रोल ऑटोमॅटिकली डिजीजीस कंट्रोल करता आनी ताका लागून आमकां मॉस्किटोज जे आसा ते आमकां खूब कमी प्रमाणात दिसता. जर फ्रॉग्स काडलेले सायडीन आनी वॉटर बॉडी तशीच आसलेली जाल्यार आमकां आतां जे मॉस्किटोज आसा तेच्या पेक्षा कितलेशेच चड प्रमाणात आमकां मॉस्किटोज आमच्या घरान येताले आसले. एक जालें. नेक्स्ट, it keeps water bodies clean. Same कशे क्लीन दवरता, it is same mosquitoes जे आणि दुसरे इन्सेक्ट्स असता तांकां ते खाता. भितर तांचे टॅडपोल्स असता ते सगळे खाता. आल्गेज जे आसा, शेळो जो आसता तो जो क्रिएट जाता वॉटर बॉडीजान ते खातात आनी वॉटर बॉडीज आमचे क्लीन आनी मेंटेन करपाक फ्रॉग्स आमकां हेल्प करता. तुम्ही पयलीं आयकलां आसतलें आमचे जाणटे बांय जे आतां आमी चडशे सोडल्यात यूज करपाच्यो, ते बांयन सुद्दां एक बेबो आसतालो किंवा एक कासो आसतालो. तो कित्याक आसतालो? तर वॉटर बॉडी जी आसा, बांयतलें उदक जें आसा ते क्लीन दवरपाक. दुसरें इम्पॉर्टन्स म्हटल्यार फ्रॉग आमकां आमचे फूड प्रोडक्शन जे आसा ते वाडपाक सुद्दां हेल्प करता. हाव? बिकॉज फ्रॉग फीड्स ऑन क्रिकेट्स, फ्रॉग फीड्स ऑन टोळ जे आसता जे आमचे भात पिकांचेर बसतात आनी ते भात पीक आमचे फस्ट करतात. सामके टोळ झाड येयली काय हे टोळ जे आसा ते आख्खे शेताची शेतां काबार करूंक शकता. अशें सुद्दां एक एकदां ल्हार जी आसा ती टोळांची येता. सो फ्रॉग्स जे आसा ते हांकांय खातात, तांचे एग्स आसता ते खातात आनी तांचेर कंट्रोल दवरता. सो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स टू इनक्रीज अवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन आनी ताका लागून आमकां पेस्टिसायड जे आसा ते कमी प्रमाणात यूज करपाक लागून आमकां ते हेल्प करता. Frogs are also part of food chain. Frogs जशे बाकीच्या इन्सेक्ट्स आणि बाकीचे इन्सेक्ट्सांक खातात त्याच बरोबर फ्रॉग इज ऑल्सो प्रे फॉर अनदर एनिमल्स, प्रे फॉर बर्ड्स. थोडे जे बर्ड्स असतात ते फ्रॉग्सांचे प्रे करतात, ते तांकां खातात.
परत स्नेक्स डिवोड कोबरा जे आसा काय ते तेंचेर फीड करता सो फ्रॉग्स हे इट इज अ चेन इन अवर इकॉलॉजी सो फ्रॉग जर नासले जाल्यार ही चेन जी आसा ती डिस्टर्ब जातली आसली सो इंडियन बुल फ्रॉग जो आसा इंडियन बुल फ्रॉग तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलो सगळ्याक आसता शेतान आसता आमचो मोस्ट कॉमन फाउंड इन गोवा That frog is one of the largest frog found in Goa. One of the largest frog, सगळ्यात व्हडलो फ्रॉग जो आसा तो इंडियन बुल फ्रॉग आणि आख्या इंडियेनूय तो बुल फ्रॉग जो आसा तो व्हडलो फ्रॉग आसा. त्याच बरोबर बाकीचे फ्रॉग्स आमचे गोंयांत जे मेळटा ते नेत्रावळी लिपिंग फ्रॉग, क्रिकेट फ्रॉग म्हणून एक मेळटा. क्रिकेट फ्रॉग हो सगळ्यांत गोंयांतलो धाकटो फ्रॉग आसा. त्याच बरोबर it grows up to 12 mm to 20 mm, 12 to 20 mm. त्याचबरोबर मिनिएचर नाईट फ्रॉग म्हणून एक मेळटा. It is found. It is endemic to Western Ghats, but not found in Goa. It is found in Kerala. So it is the smallest frog in India. It grows up to 10 to 12 mm. फ्रॉग्सांची आदिवास जो आसा आदिवास तो काही कारणा खातीर फ्रॉग जे आसा तांची संख्या एंडेंजर्ड संख्या कमी जायत आसा. सो वाय वॉट आर द रिजन्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हंटींग किंवा आमी जे म्हणटा ते बेबेंक धरतात सो ते करपाक जायना. दॅट इज वन ऑफ द रिजन. सेकंड थिंग इज पॉल्युशन हे फक्त गाडयांचेच न्हू तर मेन पॉल्युशन जे केमिकल्स अनट्रिटेड केमिकल्स जे खंय सोडटात भायर फॅक्टरींतल्यान किंवा आनी खंयच्यान तांच्या खातीरूय फ्रॉग्सांचे जीवन जे आसा ते एंडेंजर्ड जाता. एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जे आमी शेतांनी यूज करता. द पेस्टिसाइड्स वॉट वी आर युजींग इन फिल्ड्स ऑन लार्ज स्केल चड मोठ्या प्रमाणात यूज करता तेन्ना तांचे जे धाकटे पिलां असतात धाकटे टॅडपोल्स असतात बाकीचे तेची एग्स असतात ते डॅमेज जाता ते तांकां माल बसोवपाक शकता. सो आमी हे पळोवपाक जाय की पेस्टिसाइड्स शूड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेसिव्ह वे. दुसरें जे आसा ते क्लायमेट चेंज म्हणजे आतां टेम्परेचर वाडटा. टेम्परेचर चड गरमेच्या दिसांनी चड आमकां गरमी जाता तेका लागून पॉन्ड्स जे आसा ते बेगीन सुकतात. सो बेगीन सुकल्या कारणान तेंचे जे धाकटे टॅडपोल्स किंवा जे धाकटे टॅडपोल्स आसता एग्स आसता तेंकां डॅमेज जावपाक शकता ते मरपाक शकता. नेक्स्ट आसा ते क्लायमेट वेस्ट मॅनेजमेंट आमी वेस्ट आमची आसा ती खंय उडोवपाक जायना. उदकांतल्यान आमच्या पॉन्ड्सांनी जे पॉन्ड्स आसता ते आमी आमचे क्लीन दवरपाक जाय कारण आमी प्लास्टीक जे खंय उडयतात ते पॉन्ड्सांनी साठटा आनी तेका लागून पॉन्डान पॉल्युशन जाता which can affect the life of frogs and the life cycle of frogs. So these are a few reasons why जेका लागून फ्रॉग्सांचे लायफ जे आसा ते एंडेंजर्ड जाता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी पेट्रोलिंग जे आसा ते कंटिन्युअस आमचे चालू आसता. वी डू डे पेट्रोलिंग एज वेल एज नाईट पेट्रोलिंग ऑल्सो कंटिन्युअसली आणि ताका लागून आतां
बरे हंटींग ऑफ फ्रॉक्स तांचे बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल येयलो आसा. सगळे फ्रॉक्स जे आसा किंवा सगळी जनावरां जी आसा इंडियांतली ती प्रोटेक्टेड आसा अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो bullfrogs also are protected under Wildlife Protection Act 1972 आणि bullfrog जो आसा तो शेड्यूल आसा. नाव व्हॉट इज शेड्यूल म्हटल्यार कितें? शेड्यूल म्हटल्यार वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दोन शेड्युलान शेड्यूल 1 आणि शेड्यूल 2 अशे दोन शेड्युलान आख्या इंडियेंतली जनावरां जी आसा ती डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा, घातलेली आसा. आणि बुलफ्रॉग शेड्यूल 2 पार्ट डी एम्फिबियन्स हातून प्रोटेक्टेड केल्लो आसा. सो कोणी जर बेब्याक हार्म केले, धरलो किंवा सर्विंग केले जाल्यार कितें इम्पॅक्ट जाता, जाल्यार हो कायदो आमचो कितें म्हणटा? कोणी जर बेब्याक धरलो is equal to hunting. So section 9 हांगा यूज करचे पडटा आमकां. कोणी जर बेब्याक धरलो, कोणी जर बेब्याक हार्म केले जाल्यार आमकां सेक्शन 9 यूज करचे पडटा, विच इज इक्वल टू हंटिंग. धरलो सुद्दां जाल्यार इक्वल टू हंटिंग. सो पनिशमेंट कितें आसा? Punishment is imprisonment which can extend up to 3 years. कोणाक चडशें खबर नासता, सो हांव हे हांगा सांगपाक लागून आयला. आनी तातूंत तुमकां सगळ्यांक कळटलें. यू ऑल्सो वील कम्युनिकेट टू ऑल अदर्स. बाकीच्यांकूय तुमी कम्युनिकेट करतले. सो what is the punishment? Punishment is imprisonment which can extend up to 3 years. आणि financial punishment जे आसा ते up to 1 lakh or both. So Wildlife Protection Act जो आसा तो 1st April 2023 amend जालो. It has been amended on 1st April 2023. आणि पयली जे 2 years imprisonment आसले that has been increased to 3 years. पयली जे 25,000 financial punishment आसले it has been increased to 1 lakh or both. सो शेड्यूल 1 आणि शेड्यूल 2 जे आसा तेतून इंडियांतली चडशी जनावरां, सगळीं जनावरां, मॅमल्स, एम्फिबियन्स, बटरफ्लायज, एवियन्स म्हटल्यार बर्ड्स, कॉरल्स सगळे इन्क्लूड जाल्ले आसा, इन्क्लूड केल्या. आणि तुमच्यान खंयचे जनावर खंयच्या शेड्युलान आसा ते हो एक्ट काडल्यार तुमकां इजिली पळोवपाक मेळटले. सो एक बेब्याक जेन्ना धरता तेन्ना सेक्शन 9 लागता, हे तुमकां हांवें सांगलें. त्याच बरोबर सेक्शन 39(1) हे जे आसा तेवूय लागता, कारण ऑल सगळीं जनावरां जी आसा ती गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी आसा. सगळीं जनावरां जी आसा ती गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी. सो सेक्शन 39(1) लागता, सेक्शन 39(2), सेक्शन 39(3), ABC कितें लागता? You cannot acquire, keep any wild animal in your possession or custody. कसले जनावर जे वायल्ड जनावर आसा ते कस्टडीन दवरपाक शकना किंवा एक्वायर करपाक शकना किंवा पोझिशनान दवरपाक शकना. यू कॅनॉट ऑल्सो ट्रान्सफर इट टू एनीबडी. तुमकां जर कोणाकूय जर खंयचें जनावर मेळ्ळें जाल्यार तें जनावर
आमी दुसऱ्याक ट्रान्सफर करूंक शकना. सो ट्रान्सफर केलो जाल्यार सुद्दां ते गुन्हो जाता. सो ताका लागून सेक्शन 39(3)(a)(b)(c) जी आसा ती लागता. यू कॅनॉट डिस्ट्रॉय ऑर डॅमेज ऑल्सो. यू कॅनॉट डिस्ट्रॉय डॅमेज. सो हंटिंग इज इक्वल टू डिस्ट्रॉईंग डॅमेज जाता. सो ही सेक्शन जे आसा ते यूज करची पडटा मागीर आमकां. एंड अगेन द केस इज फायल्ड इन कोर्ट आनी कोर्ट वॉट एवर डिसिजन जे आसा ते घेता. आणि तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा वॉट इज द पनिशमेंट फॉर दीस फॉर हंटिंग ऑफ बुल फ्रॉग. सो सेक्शन 2 चे हांवें सांगलें. सेक्शन 2 जी जनावरां आसा तांकां पनिशमेंट जाता अप टू 3 years and 1 lakh फायनान्शियल म्हणजे आर्थीक पनिशमेंट. आणि शेड्यूल 1 जी आसा जनावरां तांकां तेंच्या बद्दल कितें गुन्हो जर केलो जाल्यार पनिशमेंट जे आसा ते वीच कॅन एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट वीच कॅन एक्सटेंड अप टू 7 years and 5 lakhs मॉनिटरी फायन जे आसा ते आसता. सो हे जाले जे बाय लॉचे कितें सांगल्यार तुका. So Wildlife Protection Act 1972 जो आसा तो इट इज हे आमकां हो कायदो दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान आनी सगळे जनावरां जी आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर तेंचो आदिवास जो आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी सगळी जंगल्स जी आसा ती प्रोटेक्ट करपा खातीर वायल्ड लायफ सेंच्युरीज जी आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर हो आमकां कायदो जो आसा तो दिल्लो आसा. सो आय थँक Roland Martins today for calling me over here and giving me a chance to talk few words. So आयज तुमच्या हांगाचे होम ग्रोन एंड होममेड जे मार्केट लागलेले आसा that is also I think a small step towards saving crops. कारण तातूंत तुम्ही म्हाका दिसता जे फूड प्रोडक्शन करता तातूंत पेस्टिसाइड्स बीन यूज न करता यू आर गिविंग योर स्मॉल शेअर towards nature. You are giving your small share towards saving this environment, towards saving the crops. So thank you, Atinba. Thanks a lot.